हेलो गाइस, नवा ब्लॉग में तमारू स्वागत है। आ मारू घर से नानचू कम थू। हाँ, मार परोबा मथेरा से। हाँ, जोई सको छो तमे। अब बताऊँ तमने। हाँ तो मसर मस क्या गोदर लाखनी मसर गति बनावेला से। बस मारे हवे गाम में जाऊँ छे એટલે બ્લોગ ચાલુ કર્યો છે। हाँ रायडू तो सारू छे જોઈ શકો છો। હું ગામમાં હેડ્યો છું બસ વાળ કપાવવા માટે। हाँ એટલે છે કેમેરો બંધ થઈ જાય છે। તો બાલ બહુ વધી જશે એટલે બાલ કપાઈ નાખવા છે। બસ કટલીએ પહોંચી ગયો। हाँ बस नेड़ियाम जऊ रो छू गाम में केम के अत्यारे तो बाइक नहीं एमने हेडतुं जवानुं छे। बस हाँ जो तार आ छे अमारुं मैदान जोई शको छो। वीडियो थोड़ोक मोटो बनावीश, लॉन्ग वीडियो। बस तलाव जो होय तो पण बतावी नाखुं तमने केम के सेट तो अंदर नहीं जवानो पण अहींथी बताडुं छुं। हेडो तार मित्रों, वीडियो सारो लागे तो लाइक शेयर ने फॉलो करता जादू। हाँ कमेंट में खारी स्टोरी कमेंट हारी कर दूँ ने। हाँ तो इधर आगे पानी आई जो ने आ तालाव आई जो अमारू बोले तो वाणियारी मोटा मोटी જોઈ શકો છો ગાય। આ બાવળી અમારા આવડા આવડા ઊભા છે। તમારે બાવળી આવા છે તો ભૂકા બોલાવે બાવળિયા છે નેળિયું છે નાનું હોય। થોડોક પવન વધારે છે। વાગ્યા છે 10 પાછા વધારે નહીં વહેલા। आ हमारी चौकड़ी आ जाए है गम तनवार ने आ जाए है एंद्रुआ अमर नेड़ियों से आ साइड भगवानी एनु बस अपने तनवार जवारा था અને ઓલો એંદ્રુઆ જાય છે। જોઈ શકો છો ગાઈસ તમે ચેડા સાધન તો હતા તો એક નહીં આવતો કઈ। हाँ बस वीडियो बना ले तू केम के हाँ टोपी पहरी लाशी है भाई वाल कपाई नाखवा से। जोई शको छो चेवड़ा चेवड़ा वधी गया है। हाँ ओहो हाँ बस पोकवा आया छो। हाँ बस बोले पोकवा आया छो। हाँ कोई तो आवतुं छे नहीं पण आ हाँ जेम के बंको आवे एम लागे छे ना। हमारा किरण भाई थकी जाशे बस माता दर्शन करता हो। किरण भाई के मारा ब्लॉग में नहीं आवुं पण आपणे कई गमे के आगे लावशे तो खरी। महाकाली मंदिर महाकाली मानु मंदिर है। तई पर दर्शन कर लो मुए करी लो दर्शन गाम तनवाड़। जय मामा काली माँ। जय मारी माँ। हाँ तमे दर्शन करवा आवजो कोक दारो बस तारे। हाँ तो किरण भाई हताई रहा थे पण शुं करे ब्लॉग में आवुं नहीं पण आपणे लावशे खरी।
જો જો આ આવી ગયા કિરણભાઈ. કિરણભાઈ તમે કઈ બોલશો? બોલો ક્ષેત્રે સહારા બાઇકમાં બાઇક મળી ગયો મેળ આવી ગયો. બસ બાલ કપાઈ રહ્યા છે. હા તો કિરણભાઈના બાલ ઉભા રહેલા છે. હા બાલ તો ઉભા રહે જ ને. હા ગૌતમભાઈ બાઈક આકેલા છે. ગૌતમભાઈ નું બાઇક મળી ગયું મેળ આવી ગયો. મેં કીધું હેડતા પોકોત. હેડતા 4 વાત. બસ ફાઇનલી પહોંચી ગયા ઘરે. હેડો કડી ખુલીને અંદર. કિરણભાઈ બીજું કઈ બોલશો? કઈ નહીં કડી આડી કરવા જો. હા ठीक है ना थी થી ચલો हेलो तार હવે આવજો. બાય બાય. લાઈક કરજો, ફોલો કર દઉં, શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કર દઉં અને કોમેન્ટ કરજો. ચલો મળીએ બીજા બ્લોગમાં.